जनाबत में अज़कार और तस्बीह पढ़ना, हालत जनाबत में तस्बीहात में लेकर तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार या दूसरे अज़कार और दुआएं पढ़ सकते हैं। उम्मे साजिद इंडिया से। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। और खासतौर पे जो ख़वातीन मेंसेस की हालत में होती हैं वो तो बिल्कुल ही इबादत छोड़ देती है, ये भी सही नहीं है। भाई नमाज और तिलावत नहीं करनी, बाकी इबादतें तो करें, तस्बीहात पढ़ें, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से। अच्छा, नापाकी में कुरान की आयत पढ़ना, ये सवाल पूछा है, ये पूछने वाले ने नाम ही नहीं लिखा। क्या नापाकी की हालत में कुरान की आयत पढ़कर दुआ कर सकते हैं या नहीं? नीज बगैर वुजू के कुरान की आयत पढ़ सकते हैं या नहीं? बगैर वुजू के तो बहरहाल कुरान पढ़ सकते हैं, अलबत्ता नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत जायज नहीं है। अलबत्ता कुरान की वो आयतें जिनमें दुआ का उनसर पाया जाता है, दुआ के मीनिंग पाए जाते हैं, तो उन आयतों को नापाकी की हालत में दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते। जैसे कुरान में आता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अब ये दुआ है लेकिन कुरान की आयत भी है, तो आप इसे आयत की नीयत से ना पढ़ें, नापाकी की हालत में दुआ की नीयत से आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आयतल कुर्सी है तो ये कुरान की आयत, लेकिन अगर आप नापाकी की हालत में यानी जनाबत में या हैज़ो निफास की औरत अगर है तो हैज़ो निफास की हालत में आयतल कुर्सी कुरान की तिलावत की नीयत से ना पढ़े। हाँ, वो बतौर दम के, बतौर रुकिया के, बतौर वजीफा के पढ़ सकती है वो। इसी तरह सूरह फलक, सूरह नास है, आप दम करने के लिए तो पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते आप। नापाक बिस्तर पर नापाक कपड़ों में तिलावत वगैरह का हुक्म, अगर बेड या सोफा वगैरह नापाक हो जाए तो इस पर बैठ कर तिलावत करना, जिक्र करना या दीनी बयान सुनना जायज होगा या नहीं? इस तरह नापाक कपड़ों में इन कामों का क्या हुक्म है? सलमान साहब लाहौर से। देखिए ये सारे काम जायज हैं क्योंकि तहारत नमाज के लिए शर्त है, नमाज के अलावा इबादत के लिए तहारत शर्त नहीं है। लेकिन ये बहरहाल अदब के खिलाफ जरूर है कि जगह नापाक है, आप वहां बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नापाक कपड़े पहन के कर रहे हैं, तो ये बहरहाल अदब के खिलाफ है, इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए। इससे तिलावत की अहमियत भी दिल से निकल सकती है। और हाँ, बयान सुन लें, अगर उसको फौरी तौर पर पाक करने में कोई तकलीफ हो रही है तो बयान सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तिलावत करना नापाक कपड़ों में। नापाकी की हालत में आयत करीमा पढ़ने का हुक्म, क्या आयत करीमा का खत्म बगैर वुजू के नापाकी में किया जा सकता है? नीज क्या खवातीन दौरान हैज आयत करीमा पढ़ सकती हैं? फातिमा बेगम इंडिया से। आयत करीमा जब तिलावत पढ़ी जाती है ना बतौर वजीफे या दुआ के, तो उसमें कुरान की नीयत नहीं होती। और उलमा ने ये बात बयान की है फुक़हा ने किताबों में कि कुरान की किसी आयत को बतौर वजीफे के या बतौर दुआ के पढ़ा जाए तो वो कुरान फिर कुरान नहीं रहता, बल्कि वो महज एक दुआ बन जाती है। लिहाजा वो नापाकी की हालत में भी पढ़ी जा सकती है। लिहाजा आयत करीमा आप अगर वजीफे के तौर पर, दुआ के तौर पर पढ़ रही हैं तो ये काम नापाकी की हालत में भी हो सकता है। इसी तरह आयत करीमा के अलावा सूरह फातिहा है, या रात को सोते हुए जो दम किया जाता है अपने ऊपर, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास के जरिए, तो ये सब जायज़ है। इसमें नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं क्योंकि ये कुरान की तिलावत की नीयत से नहीं होता, बल्कि ये दम या रुकिया की नीयत से होता है। कुरान पूरा करने के लिए हालत है इसमें कुरान पढ़ सकते हैं। मेरा कुरान खत्म होने में 3 पारे रह गए हैं, पीरियड शुरू हो गए हैं। मैंने एक क्लिप में सुना था कि हैज़ की हालत में कुरान पढ़ सकते हैं और तिलावत भी सुन सकते हैं। क्या ये बात सही है? तिलावत सुन तो सकते हैं, कुरान पढ़ नहीं सकते। इस बारे में मेरा क्लिप मौजूद है यूट्यूब पे। मोहतरमा डॉक्टर फरहत हाशमी का एक उनके हवाले से बात चली थी, और जो उनकी एकेडमी में काम करने वाली खवातीन हैं उन्होंने एक फतवे को वायरल किया था जिसमें ये बताया गया था कि हालत हैज़ में भी औरत कुरान को हाथ लगा सकती है। उस पर मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, तो मैं मोहतरमा डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा का हवाले से दे रहा हूँ कि मेरा नाम लिखे ना, जब ये सर्च करेंगे तो उस पर वो क्लिप आपके पास आ जाएगा। तो उसमें पहले पूरा मुदल्लल उस पर मेरा बयान है दलाइल के साथ कि हालत हैज़ में औरत कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। मकसद खुदा न खास्ता डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा पर तनकीद करना नहीं है कि इल्मी मसले में उनसे इख्तलाफ करना है, और मुझे ये यकीनी भी मालूम नहीं है कि डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा की राय क्या है इस बारे में। किसी ने मुझे बताया था कि उनकी ये राय है, वो इसको प्रमोट करती है कि हालत हैज़ में औरत कुरान को हाथ लगा सकती है। तो उस पर मैंने दलाइल से एक बात रिकॉर्ड करवाई थी, वो आप सर्च कर लें। कतई नज़र इससे कि बाकी डॉक्टर फरहत हाशमी ऐसा कहती भी है कि नहीं कहती, वल्लाहु आलम। बाकी डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा का जो काम है माशाल्लाह कुरान की खिदमत के हवाले से, उसका मैं बहरहाल मुतरिफ हूँ। कराची से एक खातून ने सवाल पूछा है कि याम हैज़ में गैर यकीनी सूरत हाल हो तो गुस्ल कब करें? हैज़ के आखिरी दिनों में जब हमें दिन में सिर्फ ये 1 या 2 बार स्पॉटिंग होती है, यकीन नहीं होता कि अब खून आएगा या नहीं, तो हमें गुस्ल करने के लिए कितना इंतजार करना चाहिए? नीज अगर हमने इंतजार किया और ब्लीडिंग ना हुई तो क्या इन नमाजों की कज़ा करनी होगी? ये सवाल अगर हया के खिलाफ है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और खवातीन बहुत परेशान होती है। देखिए, जब कम से कम हैज़ की मुद्दत 3 दिन है, 3 दिन के बाद किसी खातून को जब हैज़ आना रुक जाए तो खवातीन को अपनी आदत का इल्म होता है। अगर गालिब गुमान हो कि अब दोबारा ब्लड नहीं आएगा, हत्ता कि स्पॉटिंग भी नहीं होगी, गालिब गुमान करीब यकीन हो, तो उन पर लाजिम है कि वो गुस्ल करें और नमाज शुरू कर दें। लेकिन इसके बाद अगर 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा जरा सी भी ब्लीडिंग हो गई, जरा सी भी, तो इसका मतलब ये
تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے، لیکن جیسے اس پڑھیں گے تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ یقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس کو غسل کر کے فجر پڑھیں، اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے، تو جو عادت ہے اس کو تو گزرنے دیں، 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔ نیوٹرون کا ایک پورا کیا ہے سسٹم ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جو چیزیں تم نہیں جانتے ان میں بھی اللہ نے کیا بنائے ہیں، جوڑے بنائے ہیں۔ دیکھو ہم نظام شمسی کو دیکھ لیں، نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے مولیکیول، تو پورا ایک مولیکیول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب توڑا جائے نا تو وہ آخری ذرہ جس میں اس چیز کی تمام خصوصیات ہوں، جس کو مزید اب توڑے تو وہ خصوصیات چینج ہو جائیں، اس کو مولیکیول کہتے ہیں۔ اتنی ہم بھی فارغ نہیں ہیں، دیسی ہیں مگر اتنے بھی نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہو۔ تو مولیکیول کو آگے توڑیں گے تو پھر اس میں آئٹم ہوگا، پھر آئٹم کے اندر نیوکلیس، پھر الیکٹران پروٹون کا پورا سسٹم، پھر وہ سسٹم کی طرف ذہن چلا جاتا ہے ہمارا۔ سسٹم جب بھی بولا کروں سمجھ لو پاکستان کے الیکشن مراد ہے، اس سے پاکستان کے الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ خیر ایسی جگہوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود بھی ہمیں نہیں پتا تھا یار، اچھا یار زیادہ پھر سافٹ ویئر کا مسئلہ آتا ہے۔ چلیں تو سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو اس میں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل پھر آپ قرآن کی دوسری آیتیں دیکھ لیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ دیکھو نظام شمسی میں سورج کیا ہے، وہ کھینچ رہا ہے نا 9 سیاروں کو، مرکز نظام شمسی کا سورج ہے، اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں، میں سائنس کی زبان استعمال نہیں کر رہا، دیسی زبان ہے، وہ پازیٹیو ہے اور یہ زمین پہ کیا ہے، نیگیٹو چارج ہے۔ یہ میں اپنی دیسی اسٹائل میں بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ کہیں یار سورج کھینچ رہا ہے زمین کو، یہ بھی گویا سورج شوہر ہے، یہ 9 سیارے اس کی بیویاں ہیں، سورج کی بھی 9 بیویاں کم از کم ہیں، اور مرکز کیا ہے، سورج ہے، سورج کا مرکز کچھ اور ہے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو نظام بنایا، یہ میں اتنی ڈیٹیل کیا سائنسی تھیوری سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں بھائی سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، نہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، نہ قرآن کا ٹاپک ہے سائنس۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ مادی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو اور روحانی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو۔ مادی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اللہ نے جوڑے بنائے، ایک کو مرد بنایا ایک کو عورت۔ اچھا وہ خواجہ سرا کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اتنے خواجہ سرا ہوتے نہیں ہیں جتنے میں نظر آ رہے ہیں، بہت کم ریشو ہے خواجہ سرا ہونے کا، اور اس میں بھی کچھ میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو مرد مانتی ہے، کچھ میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو عورت مانتی ہے، اور تو وہ بھی یا تو مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، تو بیچ کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی اب سائنس نے ترقی کر کے خدا مسئلہ حل کر دیا کہ جو مردانہ علامتیں جن میں زیادہ ہیں ان کے لیے شرعاً جائز ہے کہ آپریٹ کروا کے پورے آدمی بن جاؤ، اور جس میں عورت والی علامت زیادہ ہے تو شریعت ترغیب دیتی ہے کہ آپریشن کرواؤ اور پوری عورت بن جاؤ، بیچ میں رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا نا، کیا خیال ہے ٹرانسجینڈر کا؟
तो दो ही है, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, पूरे इधर हो जाओ। कुछ को तो अल्लाह ने पैदा कर दिया, पूरा इधर ही बना दिया, जैसे हम लोग हैं, हमको पूरा ही बना दिया अल्लाह ने, और जो औरत है उसको अल्लाह ने पूरा शी बना दिया। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी एक तरफ हो जाए, तो ये किस्सा क्या हो जाएगा? बोलो, खत्म, ट्रांसजेंडर का किस्सा ही खत्म। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अच्छी बात की, भाई दो ही जिन्स को मानता हूं मैं, या इधर या उधर, हमने नहीं बात की। तो ये मैं इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि जिस्मानी एतबार से तो अल्लाह ने हमें खुद बता दिया कि तुम किस तरफ हो, आदमी हो या औरत हो। रूहानी एतबार से भी हमारी बहुत सारी किस्में हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छा बनाने के लिए जरूरी है, सच्चा होना, साफ सुथरा होना, फेथफुल होना, वफादार होना, इसी तरह भाई बहादुर होना, सखी होना। तो अल्लाह ताला ने बहादुरों की बहादुरी को समझाने के लिए बुज़दिल पैदा किए। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की मुनाफिकत को समझाने के लिए एक नंबर लोग पैदा किए, और मुकाबले में मुनाफिक भी पैदा किए। बोलते कुछ हैं, दिल में कुछ और होता है। ऐसे मुनाफिक होलसेल के हिसाब से मार्केट में मौजूद मिलेंगे आपको। अल्लाह ने लालची लोग भी पैदा किए, अल्लाह ताला ने सखी लोग भी पैदा किए, यानी ऐसे जो दूसरों का पैसा बटोरने में लगे रहते हैं, और ऐसे जो दूसरों पे पैसा निछावर करने में लगे रहते हैं, ऐसे जो झूठ बोलते हैं, ऐसे जो सच बोलते हैं, ऐसे जो रिश्तेदारी तोड़ते हैं, ऐसे जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं, ऐसे जो सोसाइटी में इस्लाह करते हैं, और ऐसे भी जो सोसाइटी में फसाद करते हैं। तो अब हमारे लिए चीजों को समझना बहुत आसान हो गया। चीजों का समझना क्या हो गया? बहुत आसान। हम अच्छे लोगों में या बुरे लोगों में, इसको देखने के लिए अब हमें बहुत आसान एक क्राइटेरिया है कि बुरों को देख लो, उसके उलट बन जाओ। क्या ख्याल है? खानदानी हो गया कि नहीं हो गया काम? भाई आपको अपनी सोसाइटी में नजर आ जाएंगे, बुरों को देख लो, खुद आपको अंदाजा होगा। देखो दूसरों को देख के कैसे अंदाजा होता है, इंसान को अपनी बुराई लगती नहीं है। हमेशा वो बुराई जब दूसरे में होती है तो फौरन आपके सिग्नल काम करना शुरू कर देते हैं, यार ये तो गलत है, ये क्या है गलत। तो बस देख लो, जब मैं दूसरे के बारे में कह रहा हूं कि ये गलत है, तो इट मीन्स कि मेरे अंदर अगर ये बुराई होगी तो मैं भी क्या हूंगा? गलत। दूसरे के बारे में देख लियो।